Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bade mandin kolo ngale konton albadima ali kanunte menkitale Mohamed Lamine Cissé depuis au Sénégal e membe sirale Italie banko ka e ka fodamento ko a Rome menga kibaro di alle maniga kanto wala narabi kali konton e ka fo badunu be dro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E badunu binna kibaro bita fanna menna e wala mo e France banko kanti e France banko kan wala mo jumati e ka fo president me ko Manuel Macron o Manuel Macron e ngaje ko dunia be aje wala fundita anara kuma kan bula e mentara atele muslimo la fanala a ko passe ni dunia ko no bitiloto e mo men yalan ko wolle mu e to risolti ani bandiolu wolle mu muslimolti e menkita Manuel Macron ala kuma kan depuis France banko kan a Paris yo nataje ko muslimol jama fundita muslima banko jama fundita e narera kamfada itande narera ni ku yaitande e me yalon ko muslimo be fundita dunia bi me yalon ko muslimo tana e be fundita kela ni ku yada itande e Manuel Macron na e bar woni bi yatlote mako ngaje ko e banko jama fundita me yalon ko yela ni ku yaitande president jama fundita me yalon ko yela ne ku yayitande bara naraje ko na jeroto anin na kiskiroto anin na moyroto e ndolla Senegal banko ka me yalon ko men kiranna banko nyaron ko de ka fume ko e president Macky Sall e matla kuma kam moy matla ne ku ya ku yitande je me yalon ko ase me yitande men sa yitande banko molla konna banko nyaron ko de e afne kula yitande me yalon ko e kuma kaw men boda Manuel Macron bulu akita bulu ni ku yalti wala ni suno e mo Kenya je ndolla banko la e president na me yalon ko men kita e president wo Macky Sall e barbadi una kana mo fanan terrain parce que ngajele ko Macky Sall ndolla banko nyaton ko e men kita president Macky Sall ti ani Manuel Macron e benyo nyamendo e en safono dron e Macky Sall atare siata Manuel Macron de barbiat loro anara ke baya cikala ayadi Manuel Macron na akira Manuel Macron na boyoti e bitiloro kon ila keba na ko ku kedro e ke munya kanne o dalil le atna Manuel Macron a fundira bi adulara muslimol bela ay muslimol be ni ko ende dunia kono e dunia be ba ni ko yaytande kan e banko be ba manifester kan kale ne ku yaytande e anata ke ku defna melon ko e ko melon ko anata muslimol dimi bake e fo kunum fana e Turki Tunisi banko kan fana fondin ke na rasoto je me yalon ko e abota Italia banko kan jang kata France banko kan kata mo flafa ila tojoto e o kita kuno e baade wono naraje ko ke Manuel Macron anara fundi kuno fana anara kuma kan fo men nara demi comme ay men fono komando e nara musodo fana je me yalon ko fana nara fundi e o fana me yalon ko na africain na mo e fata fiona mate me yalon ko anaralo ako muslimol man français la julojo parce que africain ne bona afrique kana France banko kan France nate France nata liberté di laje fo bi atlodo wol bukana fen soto be men kila fo kana France de onu fa bara tan nyina tale ko Manuel Macron ay kuma kan me wulende ka tlende muslim wala e ngamira muslim newni atanyina taw ko wala le bare mbeñi tan landa Sénégal banko ñaaton ko fana men kira e président o Macky Sall Manuel Macron ay kuma kaw men fo bi ay kuma kaw men fo sama e ñanda lolale ya la ambassadeur kilime be Sénégal banko kan ka itandala ko me yalon ko kuma la mo me yalon ko ay Sénégal banko be dimine ay Sénégal diw be dimine parce que tuma men dro ni ko dro Muhammad sallallahu alaihi wasallam momo ka dro la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu e akira bebulu kote men ko akira ni ku ya kote banko bebulu e mo be wuta e bebera ni ku ya itandila e o kan kamala dro fanam funde wala kan ni ku ya itandi e insenna ni ku ya itandi Manuel Macron hani manta ku do no je dro bare besa wulno ngana ni ku ya itandi kayita ndala ko ay kuma kaw men fo bi ay kuma kaw men fo sama e akira muslimul bebul ne ku yalti parce que ngajele bi Turki banko kan e wala banko nyaton ko lu e funditale e melon ko fe yalon ko na atra produire melon ko aka fabriquer France banko kan ya be bondile marché mondial ko no ya be bondile tout ya be bondile e ne contrat kontu en France banko tema e le grand footballeur même fana yalan ko abe France banko kan aka jouer France la équipe nationale do France de o yalan ko nationalité de France et muslimo e ka fa ko e Pogba
nga jela ko aya safe ala Facebook ko a divisionnaire France la équipe nationale do bi a divisionnaire je ko sama kunte kuma o sabu namanke Emmanuel Macron ala nyon kuma county me alon ko aya wulinde katlen badi muslimol bela o kan kamala dron kadun ka fo badion be dawda muslimo be dawda dron mbe sembulo la Allah subhanahu wa ta'ala fo Allah ta'ala manso ase Emmanuel Macron hani ma danka dron bare ngani Allah subhanahu wa ta'ala to nyola kanda nim mo wultere ka be kella ka be sembo wafile ma muslimo e kalole kay ko ngeni Allah subhanahu wa ta'ala to nyola bar nim mo wultere ka ko mbita Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala kelendila ka fayna ko silo felentin ta wo manke jonna keledi wo manke mola keledi wo mani Allah subhanahu wa ta'ala fon temolti kanta mome yalon ko imari dala manso ni ko bita budi ni wol bita kelola wo kay wo manke mola keledi bara butum comme nakunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tuma na wuta ay kuma kauntilindi wala wo kaun kambala narake muslimol be bulu ni kuyate anen ni suno nselo nganno ni kuyayi tande nganno ni suno yitande bar butu woy jella o to men turaje womo Allah subhanahu wa ta'ala fon talti insa jibe fo janne wati Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala be men kelatala dunya be binawo jella fanam barin sanyi tande na banko nyaton ko fanana a fanan se wule ayala ni ku yayi tande France la man sa kewla me yalan ko ka fay ko Emmanuel Macron sain akana ke kuti me yalan ka be kala ku merinti na banko man sa kew ka me ko president wo Macky Sall isa wule yela ni ku yayi tande banko bela yayi tande dunia bela ko Emmanuel Macron ay ñing kuma ko men fo akita dunia be bul ni ku yata nyamento ay Senegal fana banko be ni ku ne ku ya wala nyama kanda ngajela ko na alpha bal fundita men yalan ko be ko me ustasu Iran daw ñunu membe ko me kalifo me yalan ko ikaf me ko kulli murut sire muntaka mbake me yalan ko abe sirenye khalifa yalla tuba nge jele be fundita yela ni ku yaytande kata fo ustasu Aliou Sall ñunu be la ni ku yaytande alpha membe be Senegal banko kambiya kete be bol ni ku yata ne suno be fundita yela ni ku yaytande ita banko ñaton ko funam be ñanta jele def na ñaatu le fana ye fundi yela ni ku yaytande comme Emmanuel Macron de anyen kuma ko men funantente akite bulu ni ku yalti anen ni suno bar hanbi han sama mama kuto jetla ko do flo me yalon ko men sanyi yitande ko Emmanuel Macron de anyen kuma ko men funantente Senegal man sa ke o funan funtale ayala ni ku yaytande kanda ngajele ko Karim Gueye a fundita aya manifestation ke fay France la ballero jane Macky Sall ko wo manifestation ata kala Senegal banko kan ko de beñe kibaro annoncer le direct kata Senegal banko kan me yalon ko na banko nyaaton ko lafta de France fundi kadaba ke yela ne ku yada itande Emmanuel Macron anyi kuma ka men fo ka tlende muslimo la ko muslimo lebe tourisme social din duniya kono muslimo lebe bandi yala din duniya kono France fundi yela ne ku yaytande yela ne no yitande ko banko to mal be la man sakel funda nyame yela ne ko yadande baade no ndunta wala dron ko nada ko yitande dunia baade no be la dron ka faale dron albadi malam dron al kanunte ma alterma men kirale Mohamed Lamine Cissé depuis Italie Rome me alon ko wala ka taba journal te wala ka kibaro di Allah man ka kawna ka faale dron assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na leflen na video fana sotla me yaldam al sa fa YouTube ko no ka taba journal al ben na video sotla men tambita al ben na video sotla men alon ko ibina anena kibarolo al ba be sotla le al ben na video jibela al be Mohamed Lamine Cissé moyla al na al ba jibela fana al ba kibarolo be sotla me yaldam ani men fana mina ka faale dro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al masudo diala inshallah